ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରକାଶ କର। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କର। ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅପେକ୍ଷା ଭୟଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଶ୍ରବଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ୱର୍ସିପ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଝାଲାସିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ରଙ୍କରତ୍ନ ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱର୍ସିପରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ସେ ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦିଦି। ମୋର ଗୀତ ଗାଇବି। ଗାଆନ୍ତୁ ଦିଦି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ପାରୁନି, କ୍ଷମା କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି। ଝୁମି ଝୁମି ଗାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଗାନ। ଝୁମି ଝୁମି ଗାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଗାନ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ମନ ଜପୁଥାଏ ଯୀଶୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ମନ ଜପୁଥାଏ ଯୀଶୁ ନାମ। ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ଝୁମି ଝୁମି ଗାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଗାନ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ପାପ ଦରିଆରେ ହଜିଥିଲା ମୋ ଜୀବନ। ସଂସାରର ସବୁ ଧନ ଜନ ମାନ କରିବାକୁ ଉପଯନ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ଭୁଲୁଥିଲା ମୋର ମନ। ପାପ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋହରି ଏହି ଜୀବନ। ପାପ ଦରିଆରେ ହଜିଥିଲା ମୋ ଜୀବନ। ସଂସାରର ସବୁ ଧନ ଜନ ମାନ କରିବାକୁ ଉପଯନ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ଭୁଲୁଥିଲା ମୋର ମନ। ପାପ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋହରି ଏହି ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଦେଲ ନୂଆ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଦେଲ ନୂଆ ଜୀବନ। ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ପାଇବି ନୂଆ ଜୀବନ। ସେହି ଧନ ଜନ ଯଶ ଯୌବନ ସେହି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ। ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ପାଇବି ନୂଆ ଜୀବନ। ସେହି ଧନ ଜନ ଯଶ ଯୌବନ ସେହି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଥ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସେହି ଯୀଶୁ ଦୟାବାନ। ସେହି ଯୀଶୁ ରାଜନ ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ଯୀଶୁ
जना ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ ଝୁମି ଝୁମି ଗାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଗାନ ହାଲେଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କି ଗାଆନ୍ତୁ, ଅନୁପମ ବାଗ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ଗାଇ ଆରାଧନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ଆମେ निकटवर्ती करिबा हालेलुया शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं जय में पाऊं विजय में पाऊं जय में पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं तेरा वचन मेरे दिल में रखूं प्यार में तुझसे ही करूं तेरा वचन मेरे दिल में रखूं प्यार में तुझसे ही करूं प्रार्थनाओं में बल में पाऊं प्रार्थनाओं में बल में पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं हालेलुया राजा महान परमेश्वर तुमे हमको शुद्ध कर पवित्र कर राजा जेपरी आमे तुमको देखि पारिबु जेपरी आमे तुमरे परी हेई पारिबु राजा जीवन रे किछि अछि हे मंगलकारी परमेश्वर धन संपत्ति यौवन घर द्वार बिल्डिंग जदि आमे प्राप्त करी तुमको जदि हृदय रे न रखिबु सब मिछ मायर संसार जगत को प्राप्त करी तुमे जदि मते प्राप्त न करिलो किछि लाभ नुहे बोली तुमे वाक्य दे कथा कहूछ धन्यवाद धन्यवाद आ तुमरी वाक्य आम हृदय रे गुण प्रभु से वाक्य फलवंत हो लोक देखि आम चरित्र गुण कथा व्यवहार देखि तुमरी रूप को आम हृदय रे देखि परिबे तुमे तद्रूप आम जीवन रे कार्य कर धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन धन्यवाद सिस्टर ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ କି ଗାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି।
Praise the Lord. ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Morning ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଗାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପାଣି ଗାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷିପ ରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। Praise the Lord. ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଅତି ପୁରୁଣା ଗୀତ। ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂର 122ର 183 ନମ୍ବର ଗୀତଟା। ମୋର ଅବଶ୍ୟ ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଗଡବଡ ଅଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହୋସାନା, ହୋସାନା। जातो से बेतौली में हो प्रेम सुदा जरणा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जातो से बेतौली में हो प्रेम सुदा झरणा। दिनहीन पापी जने বিতরণে করুণা, বিতরণে করুণা। স্বর্গ তেজে আসিଛନ୍ତି দেখি নর বেদনা। স্বর্গ তেজে আসিଛନ୍ତି দেখি নর বেদনা। গাওরে জয় খ্রিস্ট নামে, হালেলুয়া হোসানা। স্বর্গ তেজে আসিଛନ୍ତି দেখি নর বেদনা। Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, Hosanna. ଚାଲ ଗୋପାଳକ ସଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଗୋପାଳକ ସଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ବନ୍ଦନା। ସାର୍ଥକ ହେବ ଜୀବନ ଆମ ମନସ୍କାମନା, ହୋ ଆମ ମନସ୍କାମନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହୋସାନା, ହୋସାନା। ମାନବ ମୁକତି ଲାଗି ପ୍ରେମ ସୁଧା ପ୍ରଦାନ। ମାନବ ମୁକତି ଲାଗି ହୋ ମହାପ୍ରେମ ସାଧନା। মহানন্দে গায়ে মনে, হালেলুয়া হোসানা। মহানন্দে গায়ে মনে, হালেলুয়া হোসানা। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଗାଓରେ ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମେ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା। ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ନର ବେଦନା।
हालेलुया होसना हालेलुया होसना 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ଆଉ ଗୋଟେ କୋରସ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି अच्छा ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ अच्छा हेलो उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण उठ हुआ उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण हे मृत्यु छाया निवासी हे मृत्यु छाया निवासी कर दीप्तिरे गमन আজি कर दीप्तिरे गमन उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण हुई उजल अति उदेहेले महाज्योति हुई उजल अति उदेहेले महाज्योति बेतली मन गरे बेतली मन गरे ख्रीष्ट सूर्य प्रकाशन আজি ख्रीष्ट सूर्य प्रकाशन उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण तपन दय पूर्वे दीप्तिहीन तिले सर्वे तपन दय पूर्वे दीप्तिहीन तिले सर्वे एबे सर्व देशे त्राण एबे सर्व देशे त्राण दिन ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମାନ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମାନ ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତି ମାନ ଅନ୍ଧକାର ବାସି ଗଣ उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण धर्म भानु अग्र ग्रामी प्रभात तारा प्रकाश धर्म भानु अग्र ग्रामी प्रभात तारा प्रकाश पूर्व देशे ज्ञानी गण पूर्व देशे ज्ञानी गण तारा देखी रुस्त मन আজি तारा देखी रुस्त मन उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण आसी जिहुदा देशण कले ख्रीस्त अन्वेषण आसी जिहुदा देशण कले ख्रीस्त अन्वेषण पचारिले केउठारे আজি पचारिले केउठारे पाइबा ताଙ୍କ दर्शन आमे पाइबा ताଙ୍କ दर्शन उठ दीप्ति मन अंधकार बासी गण
उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार पासी गण हे मृत्यु चायनी बसी हे मृत्यु चायनी बसी कर दिते रे गमन आदि कर दिते रे गमन उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण उठ हुआ दीप्ति मन अंधकार बासी गण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुଙ୍କର महानामର धन्यवाद କାରଣ ଆଜି अचानक भाव मोर अति प्रिय रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य दुईटी गीत गाई प्रभुଙ୍କର आराधना गौरव करने प्रभुଙ୍କର महानामर धन्यवाद कारण से सदा सर्वदा आम मान द्वारा पूजा प्रशंसा गौरव संभ्रम पाइबा केवल एकमात्र योग्यवंत बलिकृत मेष शावक हालेलुया प्रभु यही समय तुम धन्यवाद करुचु तुम पूजा करुचु तुम प्रशंसा करुचु तुम गौरव करुचु प्रभु कारण तुम्हें 2025 वर्ष पूर्वे ए पापमय जगत को आसिल निजर बहुमूल्य रक्त दे जीवन दे आम किणी तुम संतान अधिकार दे जो द्वारा तुम गौरव प्रशंसा हालेलुया करने अधिकार दे तुमको धन्यवाद दूचु एत प्रिय प्रभु वर्तमान ए रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य पर्यंत जे समस्त कार्यक्रम परिचालित हो आसी अवशिष्ट कार्य को तुम आशीर्वाद हस्तर समर्पण करी वाक्यदाता तुम हाथ दे होस्ट आज्ञा तुम हस्तर समर्पण करी ए समस्त प्रार्थना पुनर्बार आम निमंते शीघ्र आसुवा मृत्युंजय प्रभु जीशुकर बहुमूल्य नाम ए क्षुद्र निवेदन कल पिता आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड ओके प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद पाणी आज्ञा बहुत धन्यवाद आम गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର गौरव करी आम पढ़े नहीं प्रभु आपण को सेवा कार्य को परिवार को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु आ धन्यवाद दिए दुई प्रभुଙ୍କର दासी मानू प्रेमिका पाल दीदी को अनुपमा बाग दीदी को से आम गीत रे कड़े नहीं प्रभु से परिवार को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु जो आज्ञाकर माली आज्ञाकर वर्शिप थिला आ से जड़ित हो पारे कौन व्यस्तता कौन स्विच ऑफ आ प्रभु आज जाको व्यवहार करने कथा तांको व्यवहार कर मुख को प्रभु व्यवहार कर प्रभु को नाम बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु गौरव पातु यही समय प्रभुଙ୍କର दास दासी मैंने आम गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର गौरव कर पढ़े नहीं से आम प्रार्थना करवा आम मध्य परीक्षा आज्ञा अच्छा प्रमोद परीक्षा आज्ञा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आज्ञा अनुपमा बाग दीदी गीत द्वारा आम पढ़े ने प्रेमिका पाल दीदी आमर पाणी आज्ञा आम गीत द्वारा पढ़े नहीं से प्रार्थना करंतु से परिवार प्रार्थना करंतु आ समय आम वाक्य शुणा जा मुख्य मानकर वाक्य शुणा वाक्यदाता प्रभुଙ୍କର दास आनंद आज्ञा प्रार्थना स्मरण करेंगे आम प्रत्येक को प्रभु पद द्वारा समर्पण कर प्रार्थना करें आसंतु प्रार्थना करिबा धन्यवाद दूची प्रभु तुमर प्रेम निमंते तुमर अनुग्रह निमंते तुमर दया निमंते तुम्हें दया पर दया केते दया कर अनुग्रह पर अनुग्रह करी आसुअछ प्रभु आमे माने जदि अनुग्रह रे रही अछु से अनुग्रह सकाशु कि प्रभु आम पाप रे रही से पाप आम ठार दूर कर जहा किछि आम को जीवन रे भूल अछि त्रुटि अछि सो मार्चना तुम्हें आम को सुरक्षा देवा निमंते आम जीवन को रक्षा करने निमंते से स्वर्गर सुख आम को जीवन रक्षा निमंते प्रभु तुम्हें निज जीवन देल प्रभु निज रक्त बहेदेल हे पिता तुम्हें दया करी प्रभु ए पर्यंत रक्षा कर से दया सकाशे मैंने बची अच्छु प्रभु आम से दयार जदि अच्छु जे प्रकार प्रभु हम तुम ठारे रही तुमको मुखाग्र रख तुम सम्मुख तुमको प्रथम स्थान दृष्टि सहाय कर जागतिक मनुष्य बासक अनेक समय आम झुंटी पड़ू प्रभु दया कर सुरक्षा हे पिता तुम्हें सुंदर प्लाटफर्म रखीच जो प्लाटफर्म माध्यम प्रति प्रभात तुम आराधना करने निम्ते आम सुजोग पाचु हे पिता परिचालना कर सिस्टम होस्ट प्रति सहाय करते पिला प्रति तुम्हें आशीर्वाद कर एत विशेष प्रार्थना कर प्रभु प्रथम धाड़ी आसी जिते प्रभु जूम खोलो दुईटी
सिस्टर मान को मु देखु थाए प्रभु प्रेमिक पॉल सिस्टर अनुप्रम बाग सिस्टर बहुल आशीर्वाद करे जो वार्शिप करने जदि लोक अभाव पड़ते से माने प्रभु आग को आसी प्रभु तुम वार्शिप करते एक प्रकार सुंदर मन सुंदर हृदय देच तेरे तुम पवित्र बहुत नाम को धन्यवाद दे से दुई परिवार को प्रेमिक पॉल को परिवार को पिला मान को तुम विशेष आशीर्वाद कर अनुपम बाग को तुम सुंदर मन देच प्रभु प्रत्येक प्रभात आसी से प्रभु तुम निकट प्रतिभंते सुंदर प्रार्थना करते सुंदर आराधना करते तांको तुम बहुल भाव आशीर्वाद कर पिला जो गत काली कहते प्रभु परीक्षा रही अच्छी बोली हे पिता संपूर्ण सुस्थता परीक्षा जी प्रकार दे पारे सहाय समर्थी हो पिता एत विशेष प्रार्थना तुम दासों निमंते प्रभु तांको सुंदर भाव प्रभु व्यवहार कर आणुच हे पिता स्वामी एवं स्त्री को तुम सेवारे प्रभु व्यवहार कर तुम पवित्र मत नाम को धन्यवाद दिए जे प्रकार प्रभु आगु को तुम से पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा प्रभु व्यवहृत है जो समाज देच जो प्रचार कार्य कर प्रभु सुसमाचार कार्य कर आशीर्वाद कर आम जिते लोक चलित समस्त प्रति सहाय आज जो दास तरह वाक्य रखीचे प्रभु प्रत्येक प्रभु तुम आशीर्वाद कर जे प्रकार से वाक्य ग्रहण करने मन मत रखापी हृदय पटा लेखि रखी निज व्यक्तिगत जीवन को सजाड़ सहाय कर विशेष प्रार्थना कर वक्ता को तुम बहुल आशीर्वाद कर मुखाग्रे तुम कथा कह प्रभु तुम्हें गुणान्त प्रशंसा तुम गौरव संभ्रम स्तुति वंदना तुम्हें पाओ जीवंत जीश्व तुम मागुची आमीन। धन्यवाद आज्ञा आम को प्रार्थना कड़े नहीं बोझर सहित प्रार्थना कर प्रभु आपण को परिवार को आशीर्वाद करंतु ए समय आम वाक्य शुणिबार समय ए समय मध्य मो प्रिय प्रभुंर दास को आह्वान करी रेवरेंड सत्यवान आनंद आज्ञा को प्रभु तांको विभिन्न स्थान ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम प्रभु सेवा कार्य व्यवहार कर नौछंती से प्रभु को दास को आज पाई अच्छु आनंद आज्ञा को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आज रियल मिनिस्ट्री जूम रे मुझे आह्वान करुच्ची प्रभुंर दास आसी आम को वाक्य कढ़ाई ने ये समय आम जिते जन जड़ित जदि सठिक जगार जदि अच्छु वाक्य देवा आगर आम वीडियो ऑन करके बसवा जो दास आसी आम को वाक्य देवे भल लगे वीडियो ऑन करके बसवा दास दासी मान को अनुरोध करुच्ची प्रेस धन्यवाद दिए आज्ञा आनंद आज्ञा प्रेस द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड रे मां प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु अति सुंदर भावे स्वागत करिथिबा सखासु आ बहुत धन्यवाद दिए मु देखुथिली जो प्रभुंक दास गीत द्वारा आराधना करथिले समय उपयोगी गीत बोली प्रभुंकर प्रशंसा करथिले अनेक दिन परे मु आज तांको जूम रे ही देखिली प्रभु तार सहाय हुंतु सेवारे जोग देथिबा प्रत्येक को प्रभुंक नाम रे स्वागत जनाई प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आ कर बाबू को पीटर को मध्य विशेष धन्यवाद दिए मोपरी दिन अयोग्य को समय देथिबारु गत दिन मो जीवन रो साक्ष्य रे मु समाप्त कली आउ जो शास्त्रांश मु गत दिन पाठ करी किछि भांगी नथिली नुआ विषय नुह नुआ विषय जे किछि प्रचार करी ताहा नुह मो जीवन रे प्रभु मृत्यु मते बंचिबा को देले मु गत दिन मो जीवन रो साक्ष्य आपण मानक मध्य रे रखिली जो माने जूम रे थिले से माने निश्चय सुनी छंती तेनु विशेष धन्यवाद आसंत आमे माने देखिबा वर्तमान रो ध्यान निमंते एफिसिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र
ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 17 ପଦର ଶେଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିବି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ବାଇବଲ ଅଛି ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ବାଇବଲ ନାହିଁ ଶୁଣିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ এই ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ବାକ୍ୟ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ମୁଁ ନିତାନ୍ତ ଧୂଳି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତଥାପି ପିଟର ମତେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଗତ ଦିନ କୋଉ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଛ, ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦଉଛ। ଜୁମରେ ତୁମ ଦେଖିପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଯେ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗତ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ଅଂଶଟି ହିଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣେଇଥିଲି। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଫିସି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର କୂଳରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଫିସିର କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଏଫିସିରେ ପଟୁ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ପୋତା ହେଇଯାଇଥିବା ସହର ବା ଗ୍ରାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କଣ କରାଗଲା, ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସହରଟି ବି ହେଲା। ଏଇ ସହରରେ କାଳକ୍ରମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହରରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆକାଶରୁ ଖସିଥିବା ଏକ ଉଲ୍କା ପଥର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କୌଣସି ଦେବୀ ଏହା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଆର୍ତେମୀ ମହାଦେବୀ
ତାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସହରରେ ବେଶୀ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ସେଇଠି ବିରାଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଥିଲା। ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧା ହଉଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସହରରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବଦାନ ଦେଇ ବଳଦିଆ ବନ୍ଧ ପରି ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ସେବା କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରାୟ 30ଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅନେକ 30ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ। ଏଫିସି 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ଏଣୁ ଅଛି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, କୋ ପ୍ରକାରର ନିଦ୍ରା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରয়োଜନ। ଅବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମତେ ଗତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପିଟର ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ନନା ତୁମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ବାକ୍ୟ ଦେବ କି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ବାବୁ ତମେ ମତେ 4ଟାରୁ ଉଠେଇବ, ଉଠେଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପଦେ କଥା କହିବା, କାରଣ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଥିବାରୁ ଶୋଇପଡେ ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଅପରେସନ ବି, ତେଣୁ ଆଗ ପରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଉଠେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ସେ ଭଉଣୀ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ନିଦ୍ରା ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। ଆଜି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତି 4ଟା ବଡି ଭୋର 4ଟାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ସମୟ ଏଇଟା, ଘୋର ନିଦ୍ରାର ସମୟ, ପୁଣି ଶୀତ ପଡିଛି, ଶୀତରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ସବୁ ଗୁଡା ଗୁଡେଇକି ଶୋଇବା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜାଗ। ମାଥ୍ୟୁ 26:38 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ରହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗିଥାଅ। ମୋ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପରି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପରି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଅଛି ଯୀଶୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗ। କିନ୍ତୁ ଜଗିବେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଣୁ, ଆମେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଏଇଟା କର ବୋଲେ ଆମେ କରୁନୁ। ଯେତିକି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶୁଣେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠେ, ପିଟର ବାବୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣେ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସମୟ ତ ମିଳିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଦ୍ରିତ, ଜଗି ପାରୁନୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 26:40 ପଦରେ, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି
से निद्रित देखिले देखिल मोर प्राण मृत्यु भोग कला परी शोकाकूल होउछि बोली से कहले भी शिष्य माने कौन होउछन्ति शोइछन्ति से निद्रित देखिले ओ पितरों को कहले तुम माने कि मो सांगरे अल्प समय हेले जगी पारिल नहीं टिके भी केते दुखरे कहिथिबे ना मोर प्राण शोकाकूल होउछि मला परी मु अनुभव करूछि मु केते शास्ति भोगिबी से कथा मु अनुभव करूछि जानि परुछि तमे टिके भी जगी पारिल नहीं 41 शरीर दुर्बल आत्मा इच्छुक शरीर दुर्बल प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो जीवन रे अनेक साक्ष्य अनेक मंडली रे मु थिली आजिकल संडे स्कूल ठारू पिला मन को बाइबल दिया होची बाइबल ज्ञान समस्त पाखे अच्छी मो पाखे बाइबल ज्ञान नहीं किंतु मो वाक्य धरी बसी अपन मान सम्मुख किंतु अनेक मंडली अनुभूति प्रभु मते देखा जने माँ नर्स रिटायर्ड नर्स बहुत कष्ट टेकी मारिकी टेम्पुरे बसेले से ठिया प्रभु मते कथा कहते पचार ताको पचारि आलो माँ गोटे कथा पचारि पचारत पास्टर तुमर यौवन समय तमे गिरजा प्रार्थना को जाऊ कि सत कथा कह मत मिछ कह नहीं पास्टर से मत मन ना शुणुछ बल अच्छी शरीर में ताकत अच्छी 24 घंटा नर्स ड्यूटी करने समय अच्छी किंतु गिरजा जीवाई समय नहीं एबे प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए प्रकार समय मनुष्य जीवन रे थाए बड़ थिबा समय रे मन नहीं शरीर बल चली गला मन आसे से प्रभु जीशु कहले परीक्षा जेपरी न पड़ एथिपाई जगी रही प्रार्थना करो आत्मा इच्छुक किंतु शरीर दुर्बल तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम समस्त प्रभु कथा कहते समय बड़ सखाशु 80 वर्ष आज जने आज्ञा जो गीत बोलुथिले उठ उठ दीप्तिमान मत भारी भल लगे कारण पूर्ण मिशन बरा पूर्ण इंजिन एटा पूर्ण गाड़ी मोदी कौच 15 वर्ष गाड़ी रास्ता चलो ना किंतु 15 वर्ष है ना प्रधानमंत्री प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने तेणु पवित्र आत्मा गोटे कथा लिखिले गालातिया 5 पर्वर 17 पदरे कारण शरीर अभिलाष आत्मांकर प्रतिकूल आत्मांकर अभिलाष शरीर प्रतिकूल जेनु एही दुई परस्पर विपरीत फल तुम्हें माने जहा जहा इच्छा कर शरीर घुंगड़ी मारी शोवा को इच्छा करब आत्मा कहब उठ बस टिके प्रार्थना करबा जे जगत को पठे पाखे टिके प्रार्थना करबा शरीर को ना ना मुझे शोबी ता धन्यवाद दिए पीटर बाबू को से मत उठो क्या उठा न उठा मुझे बाबू तुम्हें मत उठेला उठे बसबी रे बाबू प्रभु नाम धन्य हो कारण आमे प्रभु पवित्र पाद तले बसुछु तेणु शरीर और आत्मार पार्थक्य अच्छी शरीर भीतर आत्मा अच्छी किंतु
आत्मा जहा चालन दौचे शरीर से सुजोग दौना तेणु पवित्र आत्मा लिखिले रोमी 7:15 पदरे कारण मु जहा करे ताहा जाने नहीं जेणु मु जहा इच्छा करे ताहा करे नहीं बरं जहा मु घृणा करे ताहा ही करे। प्रभु का नाम को धन्यवाद दिए गोटे नॉन क्रिश्चियन परिवार को प्रभु दास सामुएल सहित मु भी जाए हिंदू नैष्टिक हिंदू परिवार किंतु प्रभु अनुग्रह कले प्रार्थना करूथिलु प्रभु प्रार्थना शुणी डॉक्टर साहाय्य सुस्थता आड़ को आनिले किंतु डॉक्टर कहते तमे निशा सेवन करिबो नै आज्ञा मानी से कौन कहते मुझे मत इच्छा नहीं आज्ञा मद पीवा किंतु मद पीवा आड़ को मो मन मत भिड़िकी नौ मु बहुत चेष्टा करुचे मद छाड़बी बोली किंतु मु छाड़ी पारुने मो सांग माने मते मागणा मद पीवा को ताको मु कहितली तमे आ बंचिबो नै मरिजिबो सतकु सत से मरीगला तार स्त्री को भारी कटकणा पिला को पाठ पढ़ुची कही कबाट बंद सब बंद करके बखरा भितरे मोबाइल सहित से जूम रे बसुची तार दियर तार देढ़शुर समस्ते ताको भारी कटकणा कुचंदी ए क्रिश्चियन हेबा को जाउची बोली सुनिले तो शरीर इच्छा करिबा आत्मा इच्छा करिबार बहुत पार्थक्य थाए तेनु प्रभु मन को कहते हे निद्रित जाग मृत्यु मान मध्य उठ लेखा मृत्यु मान मध्य उठ बोली ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करेंगे मृत्यु मान कि उठबे मृत्यु माने केमिति उठबे मार्था मरियम को गृह को जिते जीशु जाते मरी जाते मार्था जीशु को प्रभु तमें आप ठीक आगु आसी मो भाई मरी न था जीशु कहले तुम भाई उठब हाँ मोर भाई उठब शेष पुनरुत्थान दिवस उठब से जीशु कहले मुझे पुनरुत्थान जीव जे मोठे विश्वास करे से मृत्यु हेले भी बंचिब अनेकों जीवन रे यार गुरुत्व न थाए से मन भी उठब प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने पवित्र धर्मशास्त्र मान को कौन कहे जो न 5 पर्वर 25 पद लेखा अच्छी सत्य सत्य मु तुम मान को कहूँ जो समय मृत्यु माने ईश्वर पुत्र स्वर शुणिबे और जो माने शुणिबे से माने सजीव है एपरी समय आसुचे पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित मृत्यु तीन स्तर अच्छी 3 प्रकार मृत्यु गोटे मृत्यु होची आध्यात्मिक मृत्यु ईश्वर विताड़ित हवा जेमिति आदम हवा बंची थिले आध्यात्मिक मृत्यु होची प्रथम कथा द्वितीय शारीरिक मृत्यु शरीर जीवन वायु बाहरी गला पुरी आ शरीर मध्य से जीवन प्रवेश करे नहीं अनेक पास्टर बाबू हार्ट रे चली गला मेडिकल को नो मेडिकल बाट रे चली रास्ता रे चली गला जेते बेले मोर हार्ट प्रॉब्लम हेतिला ढेंकानाल मेडिकल रे डॉक्टर कहले घंटा कर समय दिया हेची तुरंत तुम्हें आगु कटक नहीं की जाओ मो पिला माने समस्त मत अपेक्षा करछंदी भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल को पहुंचबा को 2.5 घंटा लगिला से गाड़ी को प्रभु मते 2.5 घंटार समय दे मते मेडिकल रे पहुंचेले आ डॉक्टर माने प्रभु को अनुग्रह रो मोर चिकित्सा कले
ऑपरेशन भी कले सब आज पर्यंत प्रभु मते बंचिबाकु देले। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज हमें माने कौन कहूँ मृत्यु मान मध्य उठ प्रभु उठाउछन्ति किंतु आमे उठवा को इच्छा करू। और गोटे विषय प्रकाशित 3:1 पदरे लिखिले आमे तुमर कर्म जानू तुम्हें नामरे जीवित मात्र प्रकृति मृत। आज्ञा माने आमे जेते जन बंचीछु जेते जन टिके चिंता करू। प्रेरित पौल लिखिले प्रथम तिमोथी 5:6 पदरे किंतु जे भोग विलास आसक्त से जीवित थिले ही मृत। भोग विलास आसक्त प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमोद प्रमोद रे जो माने अछंती से माने आज बंची छंती ना मृत्यु वरण करछंती चिंता करिबा प्रयोजन। तृतीय विषय एफिसियों 5:15 पदरे लिखिले अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हो। अज्ञान परि न हो सेतिबाई ज्ञानी सोलोमन लिखिले हितोपदेश 1:22 पदरे हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता को भल पाइब हे निंदक माने आउ केते काल निंदारे संतुष्ट थिब हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्या को घृणा करिब। समय सन्निकट भयंकर दिन विपदर दिन युद्ध बंद हो नहीं भूस्खलन होची बन्या होची बात्या होची भूमिकंप होची ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन लक्षण सब पृथ्वी पृष्ठ रे घटुचे तथापि मनुष्य जमे चिंती पारुनी। प्रभु जीशु ईश्वर राज्य को जीवा को हेले मन परिवर्तन करने को आज आम मन परिवर्तन कर ना करू पुराना अभ्यास गत सबको आम छाड़ुछु ना छाड़ू। 16 पदरे लिखिले पुनि सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे। सुजोग मिली आज्ञा माने आज सुजोग मिली जो माध्यम रे वाक्य प्रचार चली सभा समिति रे वाक्य प्रचार चली उपासना रे वाक्य प्रचार चली आपण माने शुणुथिबे प्रभुंक दास मान को माड मारी जेल रे पुरुछंदे गिरजा घर सब भांगी रुंजी चुरमार कर किंतु वाक्य को जी सुजोग रे सद्व्यवहार कर। तेनु पवित्र आत्मा लिखिले कलसिय 4:5 पदरे सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहर लोकों निकट रे बुद्धि सह आचरण बाहर लोकों निकट रे बुद्धि सह आचरण आज्ञा माने। तेनु पवित्र आत्मा लिखिले मो टिके डे की जाउची कान 6टा बाजी गले। एफिसियों 5:17 पदरे लिखिले एनु निर्बोध प्राणी करी तैयारी कले प्रभु कले मु मनुष्य को तैयारी करी बोधे मु भूल कली मु अनुताप करुछि कारण मनुष्यर भावना चिंता अविरत तेनु आज्ञा माने अनेक वाक्य मु खोजुथिली गतकाली मध्य मुझे पदे कथा कहबी प्रभु मु कौन कहबी प्रभु कारण प्रभु को पाइबा समय ठारू अनेक प्रसंग मु सुनी आसी अनेक प्रभु दास मान शुणी रेवरेंट डॉक्टर आउ कौन कौन एमाने सब जो पके प्रचार कर शुणे भल शुणे आउ अमेरिका भारी जाऊर भाषा रे इंग्लिश रे कथबार्ता आसु न आसु टिके आखिर लुह गड़े कि
ଟଙ୍କା ଆଣି ଇଆଡେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଏଇ କାରଣରୁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ରୋମୀ 12:2 ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଜିକାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ବୋପା ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ପରି। ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି କଟା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କର ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବାପା ମା ପରିଶ୍ରମ ପଡି ଗୋଟେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁଅକୁ କିଣିଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁରେ କାଟିବେ, ବ୍ଲେଡ ରେ ଜଙ୍ଘରେ କାଟିବେ, ବ୍ଲେଡ ରେ ଆଉ କୁଆଡେ ବି କାଟିବେ ବ୍ଲେଡ ରେ। ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିକି ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲେ ଆଗ ସମୟ। ଏବେ ବୋପା ସେଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚୂଳ ପରି ସବୁଆଡେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚୂଳ ପରି କରି ରଖିଥିବେ, ଆଜିକାର ଷ୍ଟାଇଲ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ଶୁଣି ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ହବନି। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭିଜିଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା? ନୀରବ ରହିଗଲା। ଆଉ ମତେ ମନେ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ। ଶୁଣିଲ, ଗିର୍ଜା ଯାଇଥିଲେ ସେ, ଗିରିଜା। ସେ ଉପାସନାକୁ ଯାଇନଥିଲା, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇଥିଲା। କଣ ଶୁଣିଛି? ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି। ଆମ ବଡ ପୁଅ ର ମିସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ସିଜରିଆନ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, 4 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲି ଦିନାକରଣର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆଗ ମତେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାର। ଦିଦି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଦିଦି, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନାକରଣର ବାକ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା? ନୀରବ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଆଉ ପଛାଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଏମିତି। ଶିକ୍ଷା ମନେ ନାହିଁ ବାବୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ? ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁମେ ପୁରୀ ଯାଉନ, ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିବ। ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ମନ, ବିଚଳିତ ମନ, ଏ ପ୍ରକାର ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଗିର୍ଜା ଭାରି ଯାଉଛି। ସେ ଫାରୁସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦଉଛି, ଜିରାର ଶିରା ସବୁ ଦଉଛି, ଆପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4:3 ଲେଖିଲେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିଏ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ କଣ? କହିଲେ ନା, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:16 ଲେଖିଲେ, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର।
आ गोटे घटना कहबी मो जीवन रे अनेक सिगारेट अनेक पान अनेक सब निशा सेवन रे मु बुड़ी थी जेते बेले प्रभु मते स्पर्श कले ए माने सब छाड़ी छुड़ी चली गले कहिथिली गत थर मो घर होची गजपति जिल्लार बड़पदा पीटर आज्ञांकर बापा होची मो बड़ भाई मु से बड़पदारू कटक आसवा पे मु बस रे आसुची मो पाखे गोटे सीट फांका अच्छी ताकू कहली आज्ञा सीट रे बसंतु तापर कहली मु आपन को सीट दे बोधे भूल कली कौन है आज्ञा आपण सिगारेट टाणिबे से धुआं मते बाजिबो मु बांती करबी लोक को से बांती छिटिकिबो से माने मते भल पाइबे घृणा करबे ना प्रेम करबे नहीं नहीं आज्ञा मु आ सिगारेट पीबी नहीं जो पर्यंत मु बस रु उल्ले जाए आज्ञा मान जो प्रभु पवित्र पवित्र स्थान को जीवा कहले आमान को पवित्र हवा हब आम गाँव कराड़ जाथिले कही मु बोधे गवर्नमेंट सर्विस स्कूल टीचर चाकरी छाड़ी चाखुंडा पत्र खाई प्रभु को सेवारे थे झालार सिंह मंडली रे युवक समिति आत्मोत्सर्ग सभा सी भी विश्वासी मान पाखे बसते फुलपिट को जाइना मुता पाखे बसी से कौन प्रार्थना करते जान प्रभु मु तो चली पारु ना मु तो मोर सेवा करि पारु ना प्रभु मत आ कहीं जगत रखिच तुम कोल को मत नहीं जाओ से उत्तर पाइले तमे प्रस्तुत हो आमे तुमको नेबा आज्ञा मानी आर ज्वलंत जीवन मिशन प्राय 6 लाख पुरुष 6 लाख स्त्री से पिला 2-2 हेले 12-12 24 लाख लोक को बाहर कर अनेक निंदा ताड़ना अपमान सही सही इस्राएल लोक मान को धरी धरी आसुथे किंतु शेष रे प्रभु परमेश्वर मूसा कौन गले मूसा मो पाकुआ एडी देख किना किंतु तू जाई परबु ना इठी तू मोर आज्ञा स्वर्ग जीवा सहज कथा नहीं आज्ञा माने दीपद बाइबल पढ़ी पकड़े स्वर्ग बारी जीवी आराधना करी पकड़े स्वर्ग बारी जीवी आ गिरजा बारी गले स्वर्ग बारी जीवी आ दशमांश दे देले स्वर्ग बारी जीवी स्वर्ग सहज कथा नहीं जो प्रभु 33 वर्ष 6 मास रे निजर रक्त आम पई ढाली देले जो यीशु क्रूस उपरे निजर जीवन को उत्सर्ग कले से यीशु को आमे केते प्रेम करू तांगु केते अपनार करि पारु आज्ञा मानी आमे केबे भाबिछु आमे चिंता करिछु तेनु लेबी 11:44 पदरे लिखिली कारण आम्बे सदा प्रभु तुम मानकर परमेश्वर अटु ए तो तुम्हें माने आपण मान को पवित्र कर ओ तुम्हें माने पवित्र हुआ जेहेतु आम्भे पवित्र यह ईश्वरंकर एफिसी पवित्र आत्मा अति प्रांजल भाव कहले 17 पदरे लेखा अच्छी एनु निर्बोधन हो प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ मो पाए आपण मानक पाए प्रभुंकर इच्छा कौन आमे बाइबल ट्रेनिंग बारी जाऊ इंग्लिश पढ़ी पकाउछु अमेरिका बारी जाऊ इंग्लिश कथा हे आमे सबु करबु बोली अमेरिकार साहेब मान लोक मान टंका आनी याडे आमे जमी किणुछु बिल्डिंग उपरे बिल्डिंग तैयार करूछु कार उपरे कार करी आमे बुलुछु प्रभुंकर सेवक काम देबने
ଦେଇନାହିଁ ଦେବ ନାହିଁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆହତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଳ୍ପ? ଉପାସନା ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ, ଆମର ଉପାସନା ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ହଉଛି ଆଜି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା କରୁନି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଠାରୁ ବଳଦିଆ ବନ୍ଧୁକୁ 130 କିଲୋମିଟର, ମୋ ପାଖେ ସ୍କୁଟି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମାଗିଥିଲି। ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଲେ, ପାଷ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଗିର୍ଜାଘର 3 କିଲୋମିଟର, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପଛଆଡେ ବସିବ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ। ସେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ମୁହଁ ଚକା ଉଠି ପଡିଯିବା। ରେଲ ଲାଇନ ପାରି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମାଗଲୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଗାଡି ମାଗ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ସାଇକେଲ ନେଇପାରିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଦେଲେ, ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସ୍କୁଟିରୁ ମାଛକୁଟା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବଳିଦା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 130 କିଲୋମିଟର ନିରୋଳ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କରୁଣା, ଭୟଙ୍କର କରୁଣା, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ। ଅନେକ ହାର୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ମୋ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୁମରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ କି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିକୋଦିମକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଦେଖବାକୁ ହେଲେ ଦେବେ ନା ଆଦମ ହବାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଯେମିତି ବାହାର କଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା,